मुझे आम प्रिय मनोरंजन साहू अनुरोध करुच्ची आज अनुचिंता करने को व्याख्या कर समस्त को शुभ सकाल। आज अनुचिंता हूँ मन तोहर निज गुरु उद्धव केते तू पचार। को व्याख्या करने को जाए मु गोटे गल्पर अवतारणा करुच्ची। आमे जिते जो कथा भावु था जो बंधु कथा भावु था बेले बेले आम लक्ष्य कर से बंधुर फोन आस पहुँच आम को आम तो तो कथा भावुलु तुम कथा भावुलु एमती अनेक घटना आम जीवन में अनुभव कर तार अर्थ हूँ ईश्वर सर्वभूतेषु ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। समस्त हृदय ईश्वर अच्छा तेणु आम मन में कौन भावना आसूची तरंग भाव में खेली जाऊँ आम जहाँ कथा भावुचे ता मन में भी किसी आम जो किसी असुविधा सुविधा हो आज कहीं मनटा भल लगुनि तेणु आम जब आम मन को संयत कर आम मन को ठीक बाटे लगे पारिबा ताले आम सफलता प्राप्ति हवा से संदेह नहीं। थरे जड़े राजा गोटे हाथी रे बसी नगर भ्रमण करते संध्या समय नगर भ्रमण करी से गोटे चंदन काठ व्यवसायी दुकान पाखे पहुंचे हाथी ऊपर बसी देखिले दुकान भितर चंदन काठ व्यवसायी तार दुकान तार व्यवसाय करुच्ची किंतु देखा पर राजा मन में हठात कहीं क्रोध आसला मन मन भाविले ये लोकटा बड़ बदमाश एक जेल में ठुकीदे हाँ सिपाही पठे हाथी को लेकिन चली आसिले रास्ते भाविले से लोक सहित मोर तो किसी संपर्क ना मो मन में कहीं खराब भावना आसला से तो किसी दोष कर जानी से मंत्री को डाक से जो चंदन काठ व्यवसायी प्रति मो मन में बहुत खराब भावना आसला प्रचुर दंड दबार मन भर भावना भी आसला कहीं सब झेला मंत्री को कहले तुम्हें टे देख तार कारण टे भाव तापर दिन संध्या बेले मंत्री जाकि पहुँची गले से चंदन काठ व्यवसायी पाखे देखु देखु जना पड़ा से चंदन काठ व्यवसायी जन आउ किए नुहति मंत्री पिलादिन जड़े सांग जो दी बंधु एकाठी हो गले खूब कथबार्ता आलाप आलोचना चलला मंत्री पचारे आउ बंधु व्यवसाय केमी चली बंधु कहले व्यवसाय जहाँ चली से भल नुहे पूरा मांदा व्यवसाय चली चंदन काठ सस्ता होगा मुझे बहुत किणी पकई बेपार होनी जिते पैसा खटे मो हाथ को पैसा आस मन व्यस्त मंत्री कहले सेमती जीवन में भल आसो सुख आसो दुख आसो तेणु भल मंद नहीं तो आम बचवा को पड़ो तापर चंदन काठ व्यवसायी कहले मो मन गोटे कथा आसुची से कथा घटी जाता हठात मोर सब समस्या समाधान हो जाता। मंत्री कहले कौन से घटना व्यवसायी कहले धरा जाओ हठात आम राजा मृत्यु हो जाता। मंत्री पचारे मृत्यु सहित आप व्यवसाय संपर्क ना अच्छी ना राजा तो भले शव दाह करने आंब काठ में पोड़ा हेनी से चंदन काठर आवश्यकता पड़े ए बजार में आउट चंदन काठ नहीं समस्त मो पाक आसवे मो चंदन काठ किने मो बेपार भी है। मंत्री जानीगले राजा क्रोध आसबार कारण कौन कारण या भितर राजा मृत्यु कथा भावना आसलू राजा एक देखु देखु क्रोध मन में मंत्री कहले मुझे गोटे कम आस
ରାଜା ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ କାଠ କୋଉଠି ଭଲ ମିଳୁଛି, ଅଧିକ ମିଳିବ, ମୁଁ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ। କାରଣ ରାଜା କିଛି ଆସବାବ ପତ୍ର, କିଛି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ତିଆରି କରିବେ ବୋଲି ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ଭାବିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ 2-4 ଦିନ ପରେ ଆସି ମୁଁ ତମର ସବୁ ଚନ୍ଦନ କାଠ କିଣିନେବି। ଲୋକଟି ମନେ ମନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା। ଆହା, କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ରାଜା, ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଖରାପ କଥା ତାକୁ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ଆମ ରାଜାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ହଉ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରାଜା, ସବୁ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ବାବା ବଢ଼ିଆ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇଲେ, ରାଜାକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତାପର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ରାଜା ହାତୀ ଉପରେ ବସିକି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେ ଦୋକାନଟିକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୁରିଗଲା। ସେ ଚନ୍ଦନ କାଠର ବାସ୍ନା ତାଙ୍କୁ ଭାରି ବାସ୍ନା ହେଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ବ୍ୟବସାୟୀର ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ। ସିଏ ତ ଭାବିଲା ସତେ ଅବା ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆଜି ଦେବଦୂତ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ଭିତର ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ, ତାହା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମନକୁ ଖେଳିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାହା ପ୍ରତି ଖରାପ ଭାବନା ଆଣିବା ନାହିଁ। ଏହାର ସାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଭଲ ଭାବନା। ଆମ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭାବନା ଆଣିବା, ଖରାପ ଭାବନା ଆଣିବା ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କଥା। ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି ପଥ ବହୁ ଦୂର, ଆହୁରି କେତେ ଯେ ବାକି। ଚାଲିବି ଚାଲିବି ନ ପଡ଼ିବି ଥକି, ମୁଦିବା ଗରୁଆ। ସୁନ୍ଦର ଯେତିକି ଅନ୍ଧାର ସେତିକି ଏହି ଯେ ଗହନ ବନ। ତେଣୁ ତୁ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପେ ଅଟଳ, ଅଚଳ ରହରେ ମନ। ରେ ମନ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ପରୀକ୍ଷା ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲା? ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନଜର ରଖି ପ୍ରତି ଶନିବାର ଆମ ସାର୍ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆମେ ସବୁ ପାଠକୁ କଭର କରିଦେବା। ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଆଉ ଶେଷ ଦିନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କାରଣ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ା ହେଉଛି ସେଇ ପାଠରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦେଇ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ମନକୁ ସଂଯୋଗ କରି ପାଠରେ ଲଗେଇବା ମନକୁ। ତାହେଲେ ପାଠ କୁଆଡ଼େ ଆଗେଇ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବ, ଆମକୁ କୃତିତ୍ୱ ଦେବ, ସମ୍ମାନ ଦେବ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ, ଆମ ପିତାମାତାଙ୍କର ନାଁ ରହିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନକୁ ସଂଯୋଗ କରି, ମନର ମୂଳେ ଏ ଜଗତ ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି ଆତଜାତ। ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣଂ କାରଣଂ ସୁଖ ଦୁଃଖୟଃ, ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣଂ କାରଣଂ ବଧ ମୋକ୍ଷୟଃ। ମନ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ, ବନ୍ଧନ ଆଉ ମୋକ୍ଷର ବା ମୁକ୍ତିର କାରଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଆମେ ପାଠରେ ମନ ଦେବା ଏବଂ ଭଲ ପାଠ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ।